Zeynep razmišlja kako hvata Halila za kragnu, pitajući da mu prizna da je nazvao Lejlu, ali ubrzo se vraća u stvarnost. Ona ga pita da li je nazvao Lejlu zato što želi njen broj kako bi se zahvalila na poklonu. Halil joj govori da joj može preneti sve kada je nazove, jer još uvek to nije uradio. Zeynep stidno odlazi u sobu i po ulasku tamo se uhvati za srce, jer se očigledno nešto dešava sa njom, a to je ljubav. Halil se seti izumrutinih reči kako je Zeynep ljubomorna na Lejlu, ali to vešto prikriva. Halil izlazi napolje kasno uveče, dok Zeynep također izlazi i vidi ga ispred sebe. Oni oboje osjećaju emocije koje ih već dugo povezuju, ali nisu svesni toga. U međuvremenu, Feja zove Tulaj na telefon, pitajući je da popričaju, jer ima mnogo toga da joj kaže. On i majka su se vratili u grad i ostaće neko vrijeme ovdje, a Tulaj pristaje na to. Sutradan ujutru, Zeynep ne čuje alarm i zakasni u kuhinju. Asu donosi Halilu čaj, ali on pita gdje je Zeynep. Ona govori da jutros nije došla u kuhinju. Zeynep brzo ustaje i odlazi kako bi sve nadoknadila. Asu joj govori da je Halil tražio da mu ona donese kafu, što Zeynep odmah i uradi. Ona vidi da se Halil negdje spremio da ide. On spominje Zeynep da će danas prvi put izaći sa Alperom da gledaju zemljište povodom njegovog mogućeg biznisa ovdje. Alper se pridružuje u kancelariji, govoreći da mogu već da krenu. Halil neće biti tu jer ima određeni sastanak, a Zeynep pomisli da taj sastanak može biti sa Lejlom. Zeynep i Alper se nalaze na zemljištu u koje je Alper mislio da uloži novac, a Zeynep mu sve detaljno objašnjava. Međutim, Alper govori da neće da bude konkurencija Halilu i zamoli Zeynep da mu objasni razliku biljaka ovdje. Zeynepine misli su u tom trenutku prema Halilu jer se pita gdje je on. Alper vidi da je Zeynep odsutna, ali tada se ispred njih pojavljuje Halil. Alperu ne bude drago što ovo vidi, jer je imao veće planove danas. Zeynep se obraduje, ali ne pokazuje tu sreću, pitajući Halila da li je završio sa obavezama. On govori da jeste, te da sada mogu krenuti u vilu. Pre dolaska do automobila, Alper uhvati Zeynep za ruku, zahvaljujući joj se i predlaže da odu na večeru kako bi detaljnije popričali. Halil čeka Zeynepin odgovor, nadajući se da će ona odbiti, što i uradi. Zeynep govori Alperu da isključivo u vili mogu pričati o poslu. Halil govori Zeynep da uđe u njegov automobil, ali ona mu kaže da je došla sa Alperom i da će se tako vratiti. Halil sada postaje ljubomoran, iako je on taj koji je hteo nju da napravi ljubomornom, jer ne postoji nikakav sastanak. Po povratku u vilu, Halil govori Zeynep da dođe u njegovu kancelariju kako bi popričali. On je pita da li misli da Alper zaista može da vodi ovaj biznis sa zemljom ovdje. Zeynep mu odgovara na to da ako je ozbiljan u tome, može uspjeti. On također spominje prošlo veče, ali Zeynep opet postaje nervozna, te ga pita da ode uz njegovu dozvolu. S druge strane, Hakan se nikako ne slaže sa Ferihinom bakom, jer je ona protiv toga da oni budu blizu jedno drugom. Ona dolazi u restoran gdje je sada samo Hakan, koji očekuje da će se Feriha pojaviti svakog trenutka, zato što ona nije tu od juče. U jednom trenutku, Feriha dolazi i prenosi im lepu vest da je predala sve papire i da će uskoro moći da se vidi sa sestrom, jer može putovati van države. Hakanu se ova vest ne sviđa, jer opet misli da će se odvojiti od Ferihe. Nešto kasnije, Halil prolazi pored sobe gdje su Zeynep i Selma. Zeynep priča Selmi da je ona bila malo ljubomorna na Lejlu, ali da to ne utiče na Halila, jer su njihove priče različite. Halil se naljuti kada ovo čuje, jer sve što je mislio bila je laž. U tom trenutku Alper ulazi u Halilovu kancelariju i pita ga jedno pitanje vezano za Zeynep, što će dodatno iznervirati Halila. Alper pita da li postoji neko u Zeynepinom životu i da li se Halil slaže sa tim da Alper odvede Zeynep na putovanje. Halil govori Alperu da će on ostati tužan pored Zeynep, jer ta devojka nije kao ostale. Alper je svestan da se Halilu sviđa Zeynep, ali on tada namjerno govori da ako mu se nešto svidi, doći će do toga na bilo koji način. Halil pobesni nakon što Alper izađe iz kancelarije
i sada traži bilo kakvu priliku kako bi se približio Zeynep. Halil ugleda Zeynep napolju i prilazi joj sa ceduljicom gdje je zapisan Leylin broj, te joj govori da može uzeti ovaj papir zato što nikada neće nazvati Leylu. Halil se okreće i odlazi, a Zeynep bude drago što je ovo čula, jer je sada sigurno u to da Halil neće pozvati Leylu. Tulaj se nalazi sa Fejazom u parku, a on joj govori kako se izvinjava na svemu što se desilo, ali još uvijek ne može da zaboravi Selmu. On govori Tulaj da je video sa jednim čovekom pored mora kako sede na klupici, ali Tulaj govori da je to samo prijatelj. Ona nikako ne može da dozvoli da Selma bude sa Erenom, jer želi da bude sa nekim koji je ugledniji. Također dodaje i to da se prošlost ne može promijeniti, ali da može uticati na budućnost. Fejaz govori da će uraditi sve kako bi opet uzeo Selmino srce, ali da onda on i Tulaj moraju sarađivati. Alper koristi priliku da priča sa Zeynep o novom biznisu, te krene da stavi ruku na njeno rame. Zeynep odmakne ruku, ali tu se slučajno pojavljuje i Halil. Halil sve teže izdržava ovo što Alper radi, te mu govori da Zeynep sada ima posla. Nakon toga, Alper ulazi u Halilovu kancelariju, pitajući da li Zeynep može izaći sa njim na terasu kako bi nastavili sa pričom. Ona odlazi i objašnjava sve potrebno Alperu, ali njega ne zanima zemlja, već samo kako može da se osveti Halilu za prošlost, a to je preko Zeynep, jer mu je slaba tačka. Halil gleda kako Alper priča sa Zeynep i na ivici je da sve prekine, ali tada dolazi Eren koji pita Halila da popričaju nešto vezano za posao. Njih dvojica odlaze u kancelariju, ali Halil ne može da se fokusira na posao. Eren ga pita šta nije u redu, a Halil govori da se Alperu sviđa Zeynep i da mu je to rekao. Eren se također iznervira što ovo čuje, jer obojica znaju kako Alper gleda na devojke. Halil govori da je Zeynep slobodna devojka i da će sigurno jednom pronaći srodnu dušu, ali da neće dozvoliti da to bude Alper. Uveče, Halil ne može da zaspi jer razmišlja o Zeynep. On odlazi u kuhinju i tamo ugleda nju, koja je također došla po mlijeko. Halil sa posebnim pogledom gleda u Zeynep i ne može da skloni oči od nje. Međutim, ona kreće nazad u sobu te govori da će sutra nastaviti sa pričom. Sutradan ujutru, Zeynep odlazi do Halila u kancelariju i vidi da je on malo prehlađen. Ona krene da mu skuva čaj, ali tada sretne Alpera koji zamoli Zeynep da se danas vide sa zemljoposjednicima. Tada Halil izlazi iz kancelarije i govori da će ih on odvesti jer treba da ode po jedan lek. On sve radi kako bi bio upućen u ovu priču između Alpera i Zeynep. Po dolasku tamo, Alper i Zeynep kreću, a Halil ostaje kod automobila. Međutim, jedna žena viče na dečaka koji joj je uzeo nešto iz radnje. Zeynep prilazi i štiti dečaka, a Halil to gleda i nije mu jasno kako je Zeynep stala na stranu dečaka, a gurnula je njegovu majku pre toliko godina. On tada prilazi i izvadi novčanik, ali tada mu ispada slika majke na pod. Halil daje ženi novac kako bi nadomestio štetu, ali Zeynep uzima sliku i pogleda u Halila. Da li će ovo biti događaj koji će okrenuti celu situaciju?